बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरी बान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है सिस्ट्रोलॉजी वालों पे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है। कुछ अहम बातें जो मैं अपने बहन भाइयों के सामने रखने वाली हूँ, और आप लोगों से है कि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि जो बातें मैं कर रही हूँ वो बातें ठीक हैं या मैं उनके लिए हसद या जलन या किसी भी और मसले की वजह से कर रही हूँ। तो देखें, इनकी जो वीडियोज़ हैं वो 10 एजेस भी देखती हैं, छोटी बच्चियाँ भी देखती हैं, अनमैरिड भी देखती हैं। तो इनकी वीडियो देख के हम लोगों को क्या सबक मिलता है, आप लोग जो बता सकते हैं? नहीं इनकी वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव होती हैं, नहीं इनकी वीडियो में और क्या बात होती है, सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप लोगों के सामने मैंने पहले भी वीडियो में एक जिक्र किया था और उसमें मैंने वो पिक भी लगाई थी। जब ये औरत गई थी अपने उस हस्बैंड के पास साथ दुबई, लेकिन उस टाइम इसका निकाह भी नहीं हुआ था। और वहाँ जाके जो इसने स्काई डाइविंग की है, एक गैर मर्द इसकी पीठ के पीछे चिपका हुआ साथ में इसको लटकाया हुआ था उसने। तो इसको देख कर ना मैं सच बात कहती हूँ, झूठ नहीं कहती हूँ। मुझे खुद बच्चियों ने कहा कि हम भी स्काई डाइविंग करना चाहती हैं। तो जब मैंने बोला कि स्काई डाइविंग में ऐसा होता है कि कोई गैर मर्द के साथ आप स्काई डाइविंग करती हो, तो उन्होंने कहा बोला कि बुराई क्या है। तो ये बात सुन के ना मुझे दिली दुख हुआ कि ये पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियां हैं, ये अपनी कौम को किस तरफ लेके जा रही हैं। अब आप देखें कि हमारे इस्लाम में हैप्पी न्यू ईयर का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती है। अब ये लोग गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं, और वहाँ पे इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर की नाइट मनाई है। और उधर इकरा साहबा जैसे चल के गई है ना, हमें कहती हूँ कि अगर वो ऐसे अल्लाह के कामों के लिए करें ना, तो यकीनन अल्लाह पाक उनको बहुत ही ज़्यादा सवाब देने वाला। उसके पाँव में छाले पड़ गए, चल चल के वो जैसे गई है उधर जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पे गई है, और वहाँ तक जाते ही उसका बुरा हाल सत्यानाश हो गया। तो देखें, ये दुनिया की रंगीनी चंद दिन की रंगीनी है, आखिर ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। तो इससे बेहतर है कि हम वही काम करें ना जिनको हमारा माशरा कबूल करता है। लेकिन हम इन लोगों को भी ये इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमारे पूरे पाकिस्तान में जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, वो लोग इसी तरह से नाइट मनाते हैं, जो फर्स्ट ईयर की नाइट्स होती हैं। शबाब और कबाब की महफिलें सजी होती हैं, हर नाजायज़ काम को जायज़ तौर पे मनाया जाता है। तो ये हमारा माशरे की है ना तरबियत की कमी है। अब मैं आपको बताऊं कि इनके अब्बा हजूर कल हीरा गई है, आधी रात को शॉपिंग करने के लिए वो गई है, और उसी स्टोर में उसके अब्बा हजूर भी शॉपिंग कर रहे थे। और उसने ये बोला है कि वो खुद गाड़ी इतनी धुंध वाले मौसम में खुद ड्राइव करके गई है। और इसके अब्बा हजूर को जब उसने देखा है तो उसने कहा है कि मैं जा रही हूँ, और आप जो है ना वो चले जाएं, मैं इधर की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तो अब्बू जी ने विक्ट्री का निशान बनाया है और अब्बू जी तो चले गए। अब्बू जी ने ये भी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुमने जो भी ख़रीदारी करनी है, जो भी तुमने शॉपिंग करनी है वो तुम कर लो। लेकिन अब्बू जी चले गए। अब्बू जी की तो गैरत का तो इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब उनकी बेटी दुबई गई थी गैर महरम के साथ, तो उसके बाप ने खुद एयरपोर्ट पे उसको छोड़ा था। और अभी भी जैसे इनकी ड्रेसिंग होती है, जैसे इनकी बातें होती हैं, तो इनकी बातों को लेकर तो कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि ये वाकई इज़्ज़तदार घराना है। और जैसे ही इतने लाख का डायमंड का सेट चोरी हो गया, और उन्होंने इतनी कौन आपके घर आया था, सारे के सारे गेस्ट जहाँ पे आपने सेटअप लगा किया हुआ था वहीं पे सारी गए, कोई रिश्तेदार भी आपके घर में नहीं था। तो और मैं आपको बात बताऊं कि ये हाई सोसाइटी से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन एक नीचे गिरे हुए इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ये गिरे हुए इंसान है। जब ये अपनी बेटी का नाश्ता लेकर गए हैं तो इन्होंने नाश्ता उधर जब लेकर गए तो इनका हक बनता था कि सब, चलो घर वाले बैठे हुए थे या नहीं है, लेकिन इन लोगों का हक बनता था कि सबको कहना कि हम पूरे घर के लिए लेकर आए।
اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بیٹی کی، وہ تو شاید انہوں نے پتہ نہیں بیک کیمرہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، یہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے جب اپنی بیٹی اور داماد کی فرسٹ دعوت کی ہے، وہ بھی کسی ریسٹورینٹ میں کی ہے، لیکن ان کا حق بنتا تھا کہ ان کی پوری فیملی کو انوائٹ کرتے۔ کتنے بندے ہوں گے، اس کے بھائی ہے، شاید بھابھی ہے، یا اس کی ایک سسٹر ہے، باقی کا تو مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے اس کی ریب کی فیملی کی، لیکن انہوں نے صرف اپنے داماد اور بیٹی کو ہی کیا ہے۔ وہاں پر یہ بہنوئی ان کی بیٹیوں کے لیے نامحرم ہے، لیکن ماں باپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، یہ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو لے کر میں کہتی ہوں کہ یہ اپنے معاشرے کو کیا پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے نا، یہ روپیہ پیسہ اس طرح کا کوئی وہ حلال کا پیسہ نہیں آ رہا ہے۔ پھر ان کی جو زیادہ تر دیکھتے ہیں وہ انڈیا والے ہیں یا باہر والے اور بھی کنٹریز والے دیکھتے ہیں، ان کی اس کی اور اقرا کی اور علیزہ کی، اس کی ساری شادی کی رسومات بالکل ہندوانہ طریقے سے ہوئی ہیں۔ صرف نکاح ہے جو نکاح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی طریقے سے ہوا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، علیزہ نے بھی مالا پھولوں کی ڈالی ہے اپنے ہسبینڈ کے گلے میں، اور اس نے اس کے گلے میں ڈالی ہے۔ اسی طرح سے اس نے اقرا نے بھی سارا کچھ کیا۔ اب یہ پاکستانی معاشرہ ہے، یہاں پہ ان کی دیکھا دیکھی کوئی اور بندے بھی اسی طرح کے رسومات کریں گے۔ آج اس نے کہا ہے، کل کوئی دوسرا اسے کہتے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو کل کوئی اور بھی ایسے کرے گا، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو کرنے والا دور ہے۔ تو جو اتنے زیادہ جہیز کا رونا رو رہے تھے، ہم نے اتنا زیادہ جہیز دیا، اس کے علاوہ ہم نے 100 سوٹ اس کو دیے، جب بھی وہ جاتی ہے اپنے میکے سے ہی وہ پرانی اپنے ڈریسز لے کر آتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھتے کہ اقرا نے اپنے جہیز کا سامان کھولا ہے، اس نے یہ والی چیز سارا بھی جو بھی سامان گھر کا ہے وہ اقرا صاحبہ خود ہی خرید کر لائی ہیں، اور اس کے گھر سے میرا خیال ہے 1 فوٹی کوڑی تک بھی نہیں دی گئی، حالانکہ ان کے اپنے چینل کی ارننگ ان کے اپنے پاس ہی ہوتی ہے، اور ابو اور امی اسی وجہ سے وہ ان کے نیچے لگ گئے ہیں کہ یہ بیٹیاں اچھا خاصا کما رہی ہیں، لیکن لعنت بھیجنی چاہیے اس پیسے پر جس میں بیٹیاں اپنا جسم دکھا کر پیسے لیتی ہوں۔ جو ان کی ڈریسنگ تھی شریف انسان دے کر اس نے نظریں یقیناً جھکائی ہوں گی، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگی، لیکن ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی انڈیا کی ایکٹریس آ گئی ہے پاکستان میں اور انہوں نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ میں تو بات سچی اور کھری کرتی ہوں، مجھے ان کا کوئی نہیں ڈر ہے کہ یہ ان کا اتنا بڑا چینل ہے، یہ بات ہے، لیکن اگر سوچی جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ کوئی فالو نہیں کرے اپنے اسلام کو، حالانکہ ہم لوگوں کو اپنے اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مائیوں کی رسم ہوتی ہے، یہ وغیرہ مہندی کی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ویسے رسمیں بن چکی ہیں، برائڈل شاور، یہ اور ایسی ہلدی کی ڈولکی کی یہ تو ہمارے اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف نکاح کوئی فوقیت حاصل ہے، کیونکہ نکاح جیسا میں کہتی ہوں اور کوئی کام بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا دیکھی بس ایسی رسمیں بن گئی۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔